सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। निंदा करिबा, समालोचना करिबा, काहाकु घृणा करिबा ए जिंस गुडी को सृष्टि रे सब रही छी, किंतु का पक्षरे कोटा शोभनीय किए कोटा को कामटा कले ताकु धर्तव्य नुहे, कोटा का पई गोटे अक्षमणीय अपराध से संपर्क रे समस्ते बुझीबा को चेष्टा करू नाहंती। सृष्टिर दीटा पार्श्व रही, दीटा पक्ष रही। सृष्टिर सब बेले दीटा दिग माने जेमती भल रही, मंद रही, सुख दुख एटा समिश्रण रे सृष्टिटा तैयारी होछि। पाप पुण्य, प्रेम घृणा ई सब द्विपाक्षिक गति सृष्टि रे रही। सृष्टि रे जेमती भगवान कर दुष्ट पुओ भी अछंती, शिष्ट पुओ भी अछंती। प्रकृति पुरुष दी भाग हो गले, से ब्रह्म और इबे निखंड संजोगे सृजिला ब्रह्मांड। एक ब्रह्म दी भाग हो गले, पुणी तांकर मिलन प्रक्रिया सृष्टि सरंचन है। सृष्टिटा आग को गतिशील है, बुझिपारछ ना कथा। तेणु दिन राति जेमिति दीटा, दिनटा काम करिबा पई आम पई उद्दिष्ट, रातिटा कर्मजनित क्लांति रक्षा पाइबा पई विश्राम नबा पई रातिटा होछि उद्दिष्ट। तेणु सुख दुख दीटा जाक भगवान कहीं रखिले ना जीवन वास्तव स्वादटा को चाखिबा पाई। तुमे अलसुआ ही बसी रहीच, दुख भोगिब, परिश्रम करिब, उद्यम करिब, किछि अर्जन करिब, सुख पाइब। तेणु सुख दुख दीटा जाक रखा जाइछि, दीटा जाक रखा जाइछि। सृष्टिटा एई भली भाबरे गतिशील हबो बोली आम शरीरटा को भगवान तैयारी कले। एथिरे भोग भी रखिले, त्याग भी रखिले। पाटी बाटा में खाइबा, मलद्वार बाटे त्याग करिबा। तेणु जीवन एटा होछि दर्श। तुमे रोजगार करूछ माने तुमे एकोटिया खाइकरी बंची पारिबो ना, तुमे भोग करिबो पुणी त्याग करिबो। तुमको जे धरापृष्ठ को आनिचंती, तुमे छुआ पिला जन्म करिछ, समस्तंकर दायित्वटा तुम ऊपर अछि। तेणु तुमे निजे भोग करिबो पुणी तुमे त्याग करिबो। ए दीटा जाक सृष्टि रे रहि। सृष्टिटा गतिशील होबा पई एभली ठाकुर जेमिति कहिलेनि कि हमर आशीर्वचन रे देखिबो कोठी ठाकुर लिखि दैचंती, दिवारात्र अटई सृष्टिर दुई पार्श्व, नववर्ष आनी दिए मनरे उश्वास। ठाकुर लिखिछन सृष्टिर दीटा पार्श्व, दिवा आ रात्र, दिन आ राति, ए दीटा जाक होछि सृष्टिर माने सृष्टिटा गतिशील। संसारर जो संज्ञा निरूपण करा जायछि अनेकटी भितर गोटी हैला कले संसरतीति संसार, जहा सम्यक भाव प्रवाहित ताहा होछि संसार। भल मंद गोटे रहिले कोन हो कि आप समस्त प्रश्न पचारती, भगवान संसारटा केवल सुखमय करि थांते, दुखटा कहीं रखिले, एमिति अनेक प्रकार प्रश्न करते। भल मंद सुख दुख पाप पुण्य ए दीटा जाक रखिचंती केवल जीवन स्वादटा को चाखिबा पाई, डिफरेंसटा को जानिबा पाई। तुमे भल काम कल पुण्य अर्जन करिवो, तुमे मंद काम कल पापरे भागी हबो। गोटे रहिले हबनी। गोटे हेले कोन संसारटा निष्क्रिय होई जे, दुई जण मिसिले जाई संसारटा क्रियाशील हबो। तेणु नारी पुरुष, प्रकृति पुरुष दीटा, शिक्षक छात्र उभय हेले जाई स्कूलटा चलिबो। तेणु गोटाके स्कूलटा चलिबोनी। गोटे नोटटे देखिबो से कबाटरे लागिछि, नोट संगे गोटे बोल्टटे भी लागिछि। तेणु दीटा जाक सृष्टिटा गतिशील होबा पई दीटा दरकार। तेणु सुख दुख दुनियार रीति बोली गोटे पुओ मोर भोलाशंकर गोटे फिल्म थिला, सेदर गोटे गीत थिला सुख दुख दुनियार रीति, दीटा जाक। तेणु जदि दुईटा जाक जदि भगवान सृष्टि माने आज जोटा मते राजू भाई पचारुथिले मूलरू जे समालोचनाटा कहीं रहिला बोली जो कथा, माने केही काहाकू प्रकृति रे समालोचना करिबा उचित नुहे। कारण समस्ते निज निज भावधारा भितर जीवन यापन करूछ। चोर जदि चोरी करूची तेबे ता प्रारब्ध नेइकरी से आसीची चोरी करूची। जदि बा केबे सत्यर संधान ताको हेई जाय तो सुरतनाकर भଳି, तो सुरतनाकर मध्य वाल्मीकि हेइकरी रामायण रचना कले, सृष्टिर आदि कवि हेई पारले। तेबे जदि जनक भितर लुचिकरी रहिची, चोर भितर भी जदि साधुताटा लुचिकरी रहिची, संभावनाटा अछि, तेबे केबे सेटा संभव हेई पारिबो। तेबे आमे जदि समालोचना करिबा सेथिरे हमर किछि लाभ अछि कि? आमे जदि काहाकू समालोचना करिबा, दुईटा जाक जदि भगवान को सृष्टि, दुष्ट पुओ शिष्ट पुओ, दैवासुर संपद विभाग अछि गीता। तेणु दैव भी भगवान को सृष्टि, असुर भी भगवान को सृष्टि, दीटा जाक भगवान को सृष्टि। जदि आमे काहाकू निंदा कले बा समालोचना कले तेबे प्रकारांतरे इनडायरेक्ट परोक्ष
भगवान को निंदा है परमेश्वर को सेटा निंदा है तेणु जोटा समालोचनार कथा जोटा कह जाउछि तेबे सृष्टि रे समालोचनाटा भी रहिछि डीपली गोटे कथा भल करी मुंड भीतर को नियो समालोचना जिनिसटा सृष्टि रे अछि माने भगवान को सृष्टि आलू बैगन टमाटो फुलकोबी बंधाकोबी थिला बळी गोटे कनियर फल भी अच्छी महाकाल फल भी अच्छी तुलसी गछ संगे बिछुआती भी अच्छी बाइडंक भी अच्छी सृष्टि रे सब जिनिस गुड़ाक भगवान रखिछन मूल तेन कही सृष्टिटा द्विपाक्षिक गति तार दुईटा दिग तार तेणु कहबार कथा जे समालोचना पर्यालोचना आलोचना एगुड़ाक सृष्टि ईश्वर सब अच्छी किंतु समालोचनाटा किए कले ताकू दोष लागिबो ना जणे परधन उपरे लोभ करूछि एपर्यंत सी कर्म विज्ञान को बुझी नाही बोली परधन उपरे सी लोभ करूछि किंतु जे कर्म विज्ञान को बुझिला शास्त्र पुराण जानिला सी जदि परधन को लोभ करिवो तबे याकू दोषटा बेसी लागिबो ना तेनु कथाटा होछि साधारण लोक माने संसार रे जो माने अछंती से माने समालोचना कले चलिबो कारण से माने सकल घटरे नारायण को दर्शन करि पारो नाही तेनु ईश्वर को सृष्टि रे सब भाव सब तत्व सब प्रकार व्यक्ति विशेष एठी सृष्टि रे रहिचंती 56 कोटी जीव जगत समस्त प्रकृति प्रकृति रुचि स्वभाव सब भिन्न भिन्न होइकी रहिछि तेनु समालोचनाटा रहिछि माने समालोचना करा जीवो समालोचना भितर पुनी सुसमालोचना रहिछि कुसमालोचना भी रहिछि जेमिति जने भल लेखक भल गोटे प्रबंध लेखिले कि उपन्यासटे लेखिले कवि सम्मेलन रे सेटाको समीक्षा करा जाउछि हेडा होछि समालोचना ताकू भी कहा जाए समालोचना साहित्यर समालोचना समालोचना माने सेठी लेखाटा को खिनभिन करिकरी ता भितर थिबा दर्शनटा को बाहर कर दिया तेनु से समालोचनार आवश्यकता अछि किंतु संसार रे कु समालोचना भी अछि पर झियो बहु संपर्क रे कथा हेबा से कोन कला ये कोन कला तळ साही प्रशांत ऊपर साही सुशांत एगुडा कथार कोनसे मूल्य नाही किंतु से माने बसिकरी गोटे जगह रे समालोचना करंती समाज रे लोक माने तेणु साधारण वर्गर लोक माने जो मानकर ज्ञान चक्षु उन्मिलन होइनी आत्मार विकास होइनी बुद्धिर विकास होइनी सतसंग करि नाहंती गुरु आश्रित होई नाहंती से साधारण लोक माने जदि समालोचना करंती तेबे तांको क्षेत्र रे सेटा अशोभनीय हेले मध्य ताको अक्षमणीय अपराध भाबरे गृहीत करा जिवो नाही किंतु जो माने भल मंदर विचार जो मानक भितर अछि जो माने बहुत कथा जानिलेनी शास्त्र पुराण अध्ययन करूचंती गुरु को उपदेश वाक्य को अनुसरण करूचंती वर्तमान समाज रे देखा जाउची सेही माने ही बेसी समालोचना करूचन एटा होची विडंबनार विषय एटा होची दुखर विषय जदि भल लोक माने समालोचना न करते तेबे जोटा महापुरुष मानकर राम राज्य प्रतिष्ठा बा शांति प्रतिष्ठा जोटा विश्व भातृत्वर परिकल्पना साकार करिवार जो मन अभिष्ट थिला महापुरुष मानकर सेटा संभव ही जानता आमे सेमानकु ज्ञान स्तर रे नेकरी पहुंचै पारंते तेबे कथाटा कोन होई पड़ुची ना आमे ज्ञानर कथा तुंड रे कहउचंती किंतु आम भितर जेतले समालोचनाटा साधारण लोक देखुचंती आमठु आउसी चरित्र गठनर पराकाटा पाई पारु नाही एइटा होची असुविधा तेणु जगतर कल्याणकर दायित्वटा जो मानक मुंडरे अछि जो माने धर्म कर्म कोन जानती से मानक केबे समालोचना शोभा पाए नाही वर्तमान जो माने देखिबो सोशल मीडिया रे ज्ञान चर्चा करूचंती से माने तुम्भी तोफान करी बड़ पार्टी रे समालोचना करूछ अन्य को विरुद्ध करिबारे केबे भी कोनसी समस्यार समाधान रही पारे नाही सेति पई कहिचंती विश्वास मिलंती हरि तर्क बहु दूर किंतु तर्कटा वर्तमान बेसी एटा सोशलाइजेशन करा जाउछ वर्तमान देखियो समाज रे सेटा को बेसी कोन पई ना स्वार्थपर लोक माने अछंती तांकर सोशल मीडिया रे व्यू बढ़िबो से पैसा पाइबे हां टीआरपी बढ़िबा पई से भली वर्तमान करूछ तेनु समाज गठनर लक्षण तांको राष्ट्र गठनर भावधारा तांको भितरे नाही प्रतिष्ठा को सुपरिविष्ठा सदृश भाविला हां चाणक्य तांको नीति श्लोक रे कहिचंती अभिमानं सुरापानं प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा गौरव रौरव स्मृतः त्रयतो कोत्वा हरिं भजे प्रतिष्ठाटा होची सुकरिविष्ठाटा चाणक्यंकर नीति श्लोक रे अछि किंतु लोक तो वर्तमान बेसी प्रतिष्ठा चाहुचंती आ तेनु समालोचना द्वारा कोन होची आमर जो भातृत्व भावटा बढ़िया कथा सेटा नष्ट तमे जनको विरोध कलो से केबे भी तुमरो सन्निकट हेबे कि तुम पाखरे आसी बसिबे कि तुमरो गोटे भातृभाव कोड बैरी भावटा आसीबो ना कंपैरिजन टारे जे सेटा बेसी सेटा
ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ହଁ କମ୍ପାରିଜନ ବି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଟା କରିବା ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲା ବି ରହିବେ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ବି ରହିବେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ବି ରହିବେ, ଫେଲ ପିଲା ବି ରହିବେ। ଆମେ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ତେବେ ସେଠି କଣ ହୁଏ, ଯିଏ କମ ନମ୍ବର ରଖିଛି ତାର ମନଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା କଣ ଆମେ ଖାଲି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ତ କଥା, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ହେଲା ଯେ କଥା ହଉଛି ସାଧକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇକରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧନାଟା ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଦାୟୀପାରି ନାହିଁ। କଥାଟା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗଟା ରହିବ, ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିବ, ଯିଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେଇଥିବା ସାଧନ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜର ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମାଲୋଚନାଟା ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ, ସଂଘୀୟ ଶକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାଟା, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ହଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଭାରତୀୟ, ଏ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସାରେ ଜାହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହମାରା, ଏଇ ଯୋଉ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଭାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, କିଏ ଅମକ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ସିଏ ସମକ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ତ ନିଜ ମତ ପଥକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘୀୟ ଜୀବନ ଧାରାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏକତ୍ରୀକରଣ ଭାବଟା ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେଲେ ତ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଟେକିବ ନା। ତେବେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି କି ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ସମାଲୋଚନାଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ସମାଲୋଚନାଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲଟା ଅଛି, ମନ୍ଦଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଏ ଜଗତରେ ମନ୍ଦ ହେଇ ଫେରିଯିବୁ। ତେଣୁ ସମାଲୋଚନା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାଟା ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ହେଇପାରୁନି, ନିନ୍ଦାମୂଳକ ସମାଲୋଚନାଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାଟା, ଯିଏ ସମାଲୋଚନାଟା ଶୁଣୁଛି ତାର ଯଦି ବା ଭୁଲଟା ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଆନ୍ତା, ନାହିଁ ମୋର ଭୁଲଟା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ସମାଲୋଚନାଟା ଶୁଣିଲି, ତେବେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ହେଇଯାନ୍ତା, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ସଜାଡି ପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଯେ କଳି ଏମିତି ରାଜୁତି କରୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ସହିବା ଗୁଣଟା କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ 10-12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତୁମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛ, ତୁମେ ବି ତାକୁ କଥା ପଦେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଘଣ୍ଡେଇ ଜଟେଇ କେମିତି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି କଲେ ଯାଇ ସିଏ ପାଠ ପଢିବ, କି ଗଣିତ କଷିଦବ, କି ଏଇଭଳି ହବ। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ହଉଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖୁଛି, ତା ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣଟା ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର। ମୋ ପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସଜାଡି ହେଇଯିବେ ଏ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡିବି, ଅନ୍ୟକୁ ସଜାଡିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରଖିବି। ତେଣୁ ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ବାକ୍ୟଟା ବାହାରିବ, ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ସମାଲୋଚନାଟା ମୋ ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ନ ବାହାରୁ, ଏଇଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହବା କଥା। କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କଥା କହୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ନୀତି, ମୋ ଭିତରେ କଣ କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ କି? ମୋ ଭିତରେ ମନ୍ଦଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଲାଗେ ବା ନାକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପେଟରେ ବି ବିଷଟା ଅଛି, ଆମ ପେଟରେ ବି ବିଷଟା ଅଛି। ତେଣୁ ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବାକ୍ୟଟା ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ, ସମାଲୋଚନାଟା ନ କଲେ, ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦାସୂଚକ ସମାଲୋଚନାଟା କରୁଥିବ, ତୁମ ନିକଟକୁ କେହି ଆସିବେନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେହି ବସିବେନି, ତେବେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜୁ ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୀମାଂସା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को, जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।